Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton sekalian. Bonjour, apa khabar? Hai. Okey, nama saya Dr. Siti Hartini binti Hamdan. Saya merupakan moderator anda pada hari ini. Saya dari perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pengambilan pelajar-pelajar foundation batch pertama di Unicap Mindset dengan tajuk perbualan kita adalah The Pioneer Dynamites. Okey, bersama dengan saya pada hari ini adalah Puan Farah, seorang pensyarah merangkap Ketua Jabatan Bioengineering di Unicap Mindset. Panel yang kedua adalah Saudara Muhammad Ashraf dan juga Saudara Chris Event merupakan pelajar-pelajar pengambilan pertama di Unicap Mindset. Apa khabar Puan Farah? Baik, Alhamdulillah. Dr. Tini apa khabar? Alhamdulillah baik, terima kasih. Apa khabar Ashraf dan juga Chris Event? Baik. Yes, khabar baik ada. Okey, so hari ini berbicara kita akan menggabungkan penggunaan dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, maklumlah di UKL kebanyakan kelas-kelas kita dilakukan dalam bahasa Inggeris lah. Cuma hari ini kita nak borak secara santai, so saya akan mixkan dua bahasa. Okey, para hadirin sekalian, kita hari ini nak dengarkan sedikit ya tentang pengalaman menarik pelajar-pelajar kami yang berada di Unicap Mindset dan juga pengalaman pensyarah kita, Puan Farah, yang terlibat secara langsung dengan pengambilan pelajar-pelajar foundation di Unicap Mindset. Okay. Jadi untuk sesi pertama, saya akan serahkan kepada Puan Farah untuk menceritakan sedikit pengalaman beliau bersama-sama dengan pelajar ini dari mula hinggalah kini. Silakan Puan Farah. Okey, terima kasih Dr. Tini. Assalamualaikum. Salam sejahtera, apa khabar semua. Terima kasih kerana jemput saya ke sesi live bersama Student Foundation hari ini. Okey, kalau nak cerita pengalaman tu sebenarnya memang panjang sangat, tapi saya ceritakanlah apa yang patut sikit-sikit kan. Sebenarnya intake student ni bermula masa kita tengah first MCO dulu. So just imagine masa tu kita semua lockdown di rumah, tak boleh keluar. Apa yang kita boleh buat waktu itu adalah kita bantu kita punya team mesra dengan there are groups of lecturers lah yang turut sama membantu kan. Apa yang kita buat masa itu adalah kita buat phone call, kita buat WhatsApp call, so we communicate with the students and the parents via phone call and WhatsApps. So apa-apa je permasalahan yang mereka nak tahu semua kita bantu jawab seberapa yang kita boleh lah. So antara soalan yang biasa tanya masa tu adalah pasal yuran, pasal penempatan asrama, lepas tu nak register macam mana, kelas macam mana. So memang sangat ramai dan lebih hektik lah. Okay, masa diorang ni semua nak masuk ni yang group of this first group kita ni kan. Lepas tu nak convincekan parents sebab risaulah kan anak-anak ni baru lepas SPM, baru umur 17 tahun nak lepaskan, especially yang tak pernah duduk jauh daripada parents, tak pernah duduk asrama. So kita nak convince diorang macam mana nak duduk dekat kampus kita dalam keadaan yang tengah pandemik macam ni. Lepas tu nak guide pasal nak bayar yuran juga, apa barang nak bawa. So end up what we did masa tu kita buat teams, untuk semua students yang dah decide nak register. So kita buat session with them, buat penerangan secara langsung. Jadi senang nak tanya semua ramai-ramai sebab kadang-kadang tu tak perasan soalan, ada certain soalan tu yang kita tak terfikir kan. And one good thing is that ada salah seorang daripada student ni, Naji kan, your colleagues tu dia registration. Dr. Tini was there as well kan. Kita masa tu pun kelam kabut jugalah at the first place tu sebab parents of course nak datang hantar anak, tapi guidelines kata tak boleh turun daripada kereta, tak boleh hantar pergi hostel. So nak kena make them calm down, nak lepaskan anak-anak tu sebelum ni. Tak boleh tengok hostel macam mana semua kan. So apa yang dia buat kena drop dekat hall saja.
dan kita gunakan transportation campus untuk hantar students dan juga barang-barang semua. But overall Alhamdulillah all went well, semua happy. Adalah saya nampak sikit-sikit drama nangis-nangis, but I don't think Crash dengan Ashraf nangis on that day kan? Tak kan? Tapi that is normal lah. So itulah experience saya rasa sepanjang ni dah nak masuk 18 tahun saya dengan UniKL Mindset. So ini experience yang sangat berharga lah. Okay, sebab kita biasa juga tengok students datang masa first year registration, tapi suasana dia berbeza. And suasana diorang belajar di kampus pun berbeza untuk kali ni. So it's a very good experience, it's a very rare experience to me lah. Sangat berharga. So itu saya rasa yang saya dapat share lah untuk pendengar hari ini. Oh, satu input yang baik Puan Farah. Terima kasih banyak. Ya, betul. Saya rasa suasana yang sangat berbeza. Okey, selepas kita berdepan dengan orang kata yang pertama kan? Gelombang yang pertama, lepas tu student masuk belajar, dibenarkan foundation dan juga first year masuk. Jadi secara amnya kita ubah cara pengajaran, kelas makin kecil, meja perlu jarak-jarakkan kan. Okay, in term of that, I would like to invite Saudara Ashraf untuk menjelaskan dengan perubahan yang berlaku daripada zaman sekolah kepada zaman foundation ni, perubahan dia. Mengapa Saudara Ashraf memilih untuk membuat foundation di UniKL secara amnya dan di UniKL Mindset secara khususnya. Silakan Saudara Ashraf. Hai semua, nama saya Ashraf. Saya merupakan pelajar semester pertama jurusan Foundation in Science. Okey, kenapa saya pilih UniKL Mindset untuk lakukan pengajian foundation saya? Yang pertama, selepas result UPU keluar, saya berasa tidak puas hati akan keputusan UPU tu. Lalu saya mencuba nasib dengan memohon semua jenis universiti dengan semua jurusan yang sama. Tetapi saya dapat hanya 4 sahaja tawaran dan saya melakukan survey terhadap setiap satu daripada universiti tersebut. Tetapi yang lebih menarik perhatian saya adalah di UniKL Mindset. Kerana di UniKL Mindset sahaja, pihak stafnya sangat mesra dan apabila saya dapat berjumpa dengan mereka, staff-staffnya termasuk Madam Farah yang pada mulanya dia meminta saya untuk memanggilnya akak. So saya pun panggil akak sehingga saya datang ke UniKL Mindset dan saya baru sedar di lecturer. So staff pun sangat mesra sebelum kita orang masuk belajar, kita orang tahu staff macam mana. So kita orang rasa dah dapat expect lah benda itu akan jadi menarik selepas masuk ke alam universiti nanti. Selepas itu, suasana belajar sewaktu MCO juga berlainan dengan belajar ketika waktu-waktu normal. Seperti contoh, student kena jarak 1 meter dekat dalam satu kelas. So kita orang tak ada pun lakukan kontak rapat, aktiviti yang dijalankan pun tiadalah yang perlu bersentuhan, bersembah dekat, semua tak ada. Kan kita orang juga pakai mask panjang masa agar dapat meminimumkan penularan COVID-19 itu sendirilah. Dan di dalam UniKL Mindset itu juga sudah green zone lagi dan tak ada pun istilah yang ada COVID ataupun orang yang dekat-dekat lah dengan orang yang pembawa COVID itu. Lepas tu subjek-subjek yang saya belajar dekat U juga menjadi lebih mudah kerana expectation saya sendiri, lecturer tidaklah ambil kisah tentang murid-murid seperti yang mana dicakap di sekolah-sekolah, tetapi tanggapan saya itu salah. Sebenarnya lecturer di universiti lebih mengambil kisah tentang studentnya kerana seperti advisor saya, Dr. Siti Hadi ini sangat mengambil kisah pada saya dan akan memastikan saya punya keputusan cemerlang lagi. Dan juga saya lebih suka subjek di universiti walaupun lebih susah daripada peringkat sekolah, tapi Alhamdulillah dengan izinnya saya dapat sekolah subjek-subjek di universiti dengan bantuan lecturer-lecturer itu sendiri. Itulah sebabnya saya rasa belajar foundation di UniKL Mindset ini berbaloi dan sangat menarik. Okey, terima kasih Saudara Ashraf. Satu perkongsian yang baik ya.
Okey, dijelaskan di situ bahawa pelajar-pelajar kami digalakkan dan dimestikan sebenarnya untuk mematuhi prosedur-prosedur standard lah SOP sepanjang keberadaan mereka di dalam kelas untuk memastikan penyebaran COVID-19 tu dapat dikurangkan lah bersama-sama dengan persyarat-persyarat yang ada. Okay, let's now have some opinions from our friends here, Crash Vener. Okay, Crash, boleh sharekan sedikit tentang awak punya pandangan, okay, dan juga pendapat tentang proses pengambilan hinggalah awak dah nak pun hampir mengambil peperiksaan akhir ya, minggu depan bermula kan? Ya, minggu depan bermula. Okay. So Crash, yes. Thank you, madam. Hi everyone, my name is Crash Yuan. For today, why you guys like Foundation in Science and Unicare Mindset? Obviously, if you talk about Foundation in Science and Unicare Mindset, I've took this course in Unicare Mindset. This is because one of my sisters, she took this course called Degree in Environment. She even encouraged me to take this Foundation in Science because this is like for our semester, this is new. Foundation in Science is new to Unicare Mindset. So since it's the first semester, so like I would like, she advised me, why don't you take this Foundation in Science in Unicare Mindset? So I was like thinking, okay, so why don't I like, you know, give a try? Because she already told a lot of things, like because here there are a lot of facilities in Unicare Mindset, and she said she got tell about even the lecturers, because one of my sisters, she told that usually universities they will just the lecturers will be like kind of this like, you know, for like straight like that. But I would tell that here in Unicare Mindset, the lecturers are all like they'll take care, like, you know, they'll like take care like a mom, because they like always like advise us and, you know, for give us, you know, everything like what we need and everything. Even Madam Dr. Tini is my like, when I wanted to come Unicare Mindset, she guided me like throughout all those process, and like how do I register, how do I, you know, for everything. So she guided me one by one, and she told me everything in Unicare Mindset. Even this like even Unicare Mindset is like since it is like, you know, the facilities in Unicare Mindset is like very good, that have been like reviewed, there were all good reviews, and I feel like my expectation was like, oh my god, the lecturer is going to be angry, so it's like I'm going to be scared. I said that, but it's just that here like totally different, because the lecturers are so pure and so good. That's why it's like, yeah. Oh, thank you. Thank you, Crash friend. So I still remember we contact from the beginning, right? Okay. Yeah. Yes. Thank you, Crash. Okay, so let's now kita nak tanya sedikit dengan Puan Farah kita yang mengajar subjek biologi. Okay, saya dimaklumkan bahawa mereka perlu mengambil juga beberapa dalam setiap subjek yang mereka ambil akan ada subjek yang perlu mereka masuk ke dalam laboratory yang membuat sedikit dalam lab. Selain daripada mengajar dalam kelas, mereka perlu masuk dalam lab. Silakan Puan Farah. Subjek yang student foundation kita ambil ni memang kita adakan session laboratory juga, session practical, sebab kita nak mereka biasa handle the equipment, walaupun mereka ni baru kita kira sebagai student foundation kan, tapi sebab Unicare itself ni dia nak students dia menjadi students yang hands on. Okay, jadi dia perlu pandai menggunakan alat dan menjalankan eksperimen atau uji kaji itu sendiri. Okay, what we did in each of the class, macam contohnya saya bagi contoh untuk kelas saya, kelas biologi ni, untuk setiap chapter mereka ada eksperimen yang mereka perlu lakukan. Okay, dan groups tu kita letakkan mereka dalam small groups supaya kita tak nak ada easy rider. Easy rider ni maksud saya, kalau groups tu ramai, contohnya lebih daripada 5 orang macam tu, nanti ada yang tak buat kerja, ada yang duduk kat belakang, ambil data saja and then buat report.
And satu lagi, lab reports tu pun apa yang kita buat adalah mereka kena hantar individual supaya masing-masing buat kerja lah. Kalau in group so nanti macam biasalah ada jugalah easy rider macam tu. Lepas tu untuk eksperimen kita ada 5 ke 6 eksperimen bergantung kepada kelas tu. Kalau untuk kelas saya, kelas biologi, kita ada 5 eksperimen. Yang mana satu kelas tu kita letakkan antara 15 ke 16 orang saja. Dan daripada 15 ke 16 tu kita grupkan in small groups, ada lebih kurang 4 orang saja dalam satu group. Dan mereka jalankan eksperimen tu sendiri berdasarkan daripada panduan pensyarah yang bertugas pada waktu itulah. Kalau untuk kelas biologi ni, first eksperimen dia mereka buat cell structure determination menggunakan mikroskop, and I can see their excitement masa first lab diorang masuk tu. Seronok sebab masa tu baru dapat lab coat, and lab coat UniKL yang baru ni agak cantik. Saya pun sebenarnya nak minta juga selai lawa kalau putih biru tu kan. Jealous pula. Masuk je semua dah start excited nak bergambar, semua kita start buat lab. Lepas tu dapat pegang mikroskop tu sendiri. Habis lab bergambar, along the lab tu pun seronok bergambar, but still kita monitor lah, janganlah asyik bergambar nanti tak buat eksperimen pula kan. Lepas tu second and third eksperimen tu mereka study pasal proteins and lipids determination, tapi kita tak buat live. So nak tengok whether there is a presence of proteins and lipids ke tidak. And sama juga untuk carbohydrate. Dan last kali kita buat amylase test tu cuma nak bagi mereka tengoklah the effect of amylase reaction. Amylase tu is an enzyme kan. So enzyme bila dia bertindak balas dengan carbohydrate contohnya, what will happen to that solution. So itu yang mereka kena tengoklah. And of course they have to submit us the report within 1 week. So daripada situ mereka akan dapat markah yang kita akan ambil kira dalam markah final exam nanti. Okay. Apa yang saya nak katakan dekat UniKL Mindset ni, lab kita sangat complete. Kita sediakan alatan yang sesuai dengan kehendak industri. So apa yang you guna, itulah yang you akan nampak di industri nanti. So that's why graduates from UniKL, the whole UniKL itself ni, dia cepat dapat kerja. Kita punya employability rate is very high, about 95%, sebab mereka adalah market ready. So mereka boleh terus bila kita hantar mereka buat internship atau practical di industri, mereka dah biasa menggunakan alatan, mereka dah biasa membuat kerja sendiri. So tak ada masalah. And benda yang sama kita terapkan dengan student foundation. So, terima kasih Puan Farah atas penjelasan. Jelas di situ ya. Semua pelajar-pelajar kami diminta untuk belajar untuk menggunakan equipment sendiri tanpa mengharapkan kawan-kawan sahaja buat kerja untuk mereka. Okey, tadi pandangan daripada lecturer. Sekarang kita minta pula student kita cerita experience mereka semasa melakukan projek-projek lab lah. Mulakan dengan saudara Ashraf, mungkin boleh cerita sedikit pengalaman masuk mana-mana lab lah. Lab mana yang paling suka tu Ashraf? Okay. Pada saya sendiri, lab yang paling saya minati adalah lab kimia, sebab dekat lab kimia tu saya dapat tengok macam mana reaction dengan reaction occur, macam mana semua benda tu terjadi, sebab subjek favourite saya pun adalah kimia. Dekat lab, kita orang semua akan buat kerja semua sendiri. Tapi kita orang semua tak kisah sebab seminggu sebelum buat lab, lecturer akan beri briefing dulu tentang lab. Dan kita orang akan diberikan tugasan untuk membuat jota note ataupun dengan meringkaskan sendiri prosedur yang telah diberikan oleh lecturer. So minggu depan tu bila kita orang nak buat lab, kita orang akan bawa satu helai kertas sahaja masuk dan lab pun menjadi mudah dan kita orang membuat segala benda, segala eksperimen dengan teratur. Dekat lab juga kita orang dibahagikan dengan beberapa kumpulan kecil. Seperti ada 4 orang dan ada 3 orang, dan setiap ahli dalam kumpulan itu boleh melakukan eksperimen bergila-gila, tapi semua dapatlah buat kerja tu. Itu yang menariknya dekat UniKL Mindset lah. So tak ada siapa pun yang terkecuali daripada buat lab tu sendiri, dan semua aktiviti juga dipantau rapi oleh lecturer dan technician. So kalau kita orang tak tahu, kita orang tak malu pun nak bertanya dekat mereka sebab mereka pun baik saja.
Kemudian lab juga perlu ada lab report. Lab report juga dipimpin, sebelum dibuat itu dipimpin rapi oleh lecturer-lecturer macam mana kami di-guide untuk buat lab report dengan sempurna. Dan alhamdulillah lah hanya 5 lab report setiap subjek saja yang perlu dihantar ke lecturer-lecturer. Itu sahaja. Okay, so that's your opinion. So Yeah. let's have Crashman. Yeah, your experience doing the lab work and as I asked just now, Ashraf, what's your favorite labs? Crash. Okay, my favorite lab, I would say physics and bio, because I like physics and bio so much because, you know, physics and bio, if you see in Unicel mindset, this lab, this here lab, because in our lab, in school time, I would say like for ticker tape, we use the papers as to count the seconds, right? But for like our in here, we have the machine to count the seconds. It's like nice, it's new to me, so I've learned something new. Like if our lab also, like we have two to three people to guide us like one by one, so that we can get the exposure and you know that we can get experience to hold the the real apparatus, the real experimental method. The lecturers will guide us first. They will give some ask us to do jotter note, where the jotter note is like you need to make it short, the experiment, like you need to for us to understand, so that we can do the experiment later on. So the jotter note, once we done the jotter note, then we have to give it to the lecturers so that they knows that we actually understand how to do the experiment. Later on they will guide us to how to handle the methods, the labs and everything. So yeah, it's like for me, like I would say physics and bio, because most of my favorite experiments are physics and bio. So because I didn't really score in chemistry, so yeah. Yeah, that's all. It's okay, Crash, it's okay. So Ashraf, selain daripada masuk ke dalam lab, saya diberitahu juga anda semua ada melakukan aktiviti-aktiviti lain dekat MySet, betul? Betul. Seronok berlakon ni Ashraf. Seronok. Boleh cerita sikit pengalaman tu. Ada lakonan-lakonan katanya. Subjek apa tu Ashraf? Sebenarnya kami melakukan lakonan atau drama performance dekat subjek English. Itu lakonan itu bukan saja-saja, tetapi ia diberi markah dekat coursework kami, iaitu carry mark kami. Carry mark kami sebanyak 50 markah, iaitu drama performance diberikan sebanyak 20 markah, 20% daripada 100% markah assessment kami lah. So English punya assignment kami kena buat lakonan, di mana kami diberi masa selama 2 bulan untuk praktis macam mana kami nak sampaikan drama kami, macam mana kami nak perform dekat audience. Tapi memandangkan sekarang ni Malaysia ada quarantine, semua kena PKP, dalam satu dewan tu hanya dibenarkan 50 orang sahaja dan semua itu adalah student. Tetapi Madam Farah juga ada waktu itu sebagai juri kan, Madam, dan doktor sendiri pun datang melihat kami berlakon lah. Itu adalah pengalaman menarik sekali saya di UniKL lah. Okay. Terima kasih Ashraf. Okay. Crash, I was told that you are actively participates in doing activities like badminton and so on after the class. Yeah. Can you explain that a bit? Okay, for Unicare mindset, I mean, I would say that in here, after your class, you can enjoy, because there are so many sports available here, like volleyball, badminton, we have futsal, we have football, everything. So you don't have to really, what should I do after class? And like you shouldn't be like so worried about, because we all here always, the sports going on every day, every single day, the sports going on. So you can come after class. If you want to like exercise, maybe like that, you want to go jogging or you want to go trekking, we have hills over here, like a Bukit Attack here, and you can go jogging or on the Unicel, because it's big, right? So all those that's exercises you should keep like after your class to make yourself, if you're like so stressed maybe. So yeah, like badminton, we have 2 courts over here, so you can come and join.
for the sports event and everything. We even have clubs. So like we have so many clubs, so you can join either one, like clubs, which clubs you like according to your likes, according to your wish. Okay, thank you Crash. So nampaknya pelajar-pelajar di UniKL Mindset Power Foundation program ni, saya rasa gembira melihat mereka aktif dalam bersukan, aktif juga dalam buat performance. Kita rasa kita cuba berikan yang terbaik untuk mereka. So Puan Farah, sebelum kita nak mengakhiri kita punya sesi The Finest Dynamite ni, boleh berikan sepatah dua kata untuk pelajar-pelajar di luar sana yang mungkin masih mencari-cari tempat untuk menyambung pelajaran mereka? Silakan Puan Farah. Ya boleh. Terima kasih Dr. Tini. Tadi nak menjawab Ashraf punya soalan tadi. I was there as your judge and that was a very interesting performance made by the students. Ada 4 groups kan kalau tak salah. Sangat kreatif budak-budak ni, dalam masa yang singkat dia boleh buat dia punya semua props tu sendiri. Sebenarnya lagi best kalau kita dapat share dia punya drama tu kat sini jugalah. Okay, but yang menjawab yang Dr. Tini tanya tadi tu, untuk pelajar-pelajar saya rasa ada je lagi students yang masih tercari-cari kat mana diorang nak further study, apa yang diorang nak buat. Okay, ada yang tak berjaya mendapat tempat di matrikulasi So saya jemput ramai-ramai, jom join program foundation kami, sebab kalau you dengar daripada experience our own students sendiri, they are very happy being in Mindset walaupun kita bukan terletak di bandar, tapi we have a complete facilities for them. Kami menyediakan pensyarah yang penyayang dan caring. Kita ada Dr. Tini, kita ada Madam Zaida, kita ada Madam Elmi, kita ada Puan Asimi yang walaupun dia tak mengajar tapi dia sangat menjaga student, and of course ada saya lah kan, tapi saya ni garang juga. Tapi datang join kami to have a different experience. Okay, di Mindset kita kumpulan kita kecil, kita tak ramai, jadi kita kenal hampir semua student. Lepas tu kita ada masa untuk mingle around dengan students, dan juga kita ada support group yang agak kuat, okay, between the lecturers and the students. So kita kena ada gap di antara pelajar dan juga pensyarah, tapi kita anggap pelajar-pelajar ni dekat dengan kita. So pelajar sangat kita jagalah di sini, dan juga technical staff pun sama juga. Okay, kita punya technician pun very close to the students, sangat membantu kalau pelajar-pelajar perlukan bantuan, especially masa lab ke apa benda, mereka akan sangat membantu. Jadi jangan takut datang ke UniKL Mindset. Dan satu lagi, yuran kami sangat berpatutan. Yuran kita cuma RM5,000 untuk 2 semester, tapi ada yang pilih untuk buat option bayaran bulanan. So tak ada masalah saya rasa, insyaAllah, untuk join ataupun untuk berada di Mindset. Makan pun sedap, yang sedang setakat yang saya dengar daripada student lah, dia happy with the foods. Makan sedap, facilities pun complete. So what else, datanglah ke Mindset. Terima kasih Puan Farah atas penjelasan tadi tu. Betul-betul makan di Mindset ni mewah ya. Kalau keluar tu segala macam asam pedas atau masak lemak ada kat luar. Kalau nak boleh je gunakan GrabFood. Okey, so saya persilakan Saudara Ashraf untuk menambah sedikit pengalaman ataupun sepatah dua kata lah sebelum kita mengakhiri sesi kita. Silakan Saudara Ashraf. Okay, penambahan saya dekat UniKL Mindset ni, kenapa pelajar perlu memilih UniKL Mindset? Sebab UniKL Mindset mempunyai banyak fasiliti yang menarik bertaraf 5 bintang. Antaranya dekat UniKL Mindset ni yang menjadikannya lain daripada universiti lain, kami ada smart board. Di mana dekat setiap kelas, setiap bilik, setiap lecture room, setiap tutorial room, setiap hall ada smart board. Smart board tu bukan lecturer saja boleh guna. Student macam saya pun boleh guna sewaktu presentation. Dan presentation itu menjadi sangat menarik apabila kami dapat gunakan smart board tu, kerana smart board tu hilang touchscreen dan senang kami tak payah guna whiteboard dan blackboard yang old school seperti universiti-universiti lain, dan itu menjadikan UniKL Mindset lebih moden daripada universiti-universiti lain. Dan seterusnya
ada mesin COVID dekat setiap blok yang memberi kemudahan pada pelajar. Tak payah beli air dah, bawa botol, jimat plastik, tak payah guna plastik, bawa botol sendiri, isi air sebab setiap blok akademik, dekat hostel, dekat kafe ada air COVID sendirilah. Boleh pilih nak panas ke nak sejuk. Kemudian apa yang menarik lagi di Uni KL ni adalah penyediaan gym di mana pelajar-pelajar boleh bersenam dan kekal sihat dekat gym. Tapi gym perlu reserve dulu lah sebelum nak masuk tu. Tapi jangan risau, insyaAllah ada tempat kamu di gym. So permainan-permainan yang dilakukan sepatu riadah kat universiti juga menarik. So jangan risau dan lecturer juga menarik dan tidak garang sama sekali. Garang tu ada tapi garang sebab sayang. Itu saja, saya rasa semua pelajar patut fikirlah kenapa Uni KL Mindset ni bagus dan tak rugi. Sumpah tak rugi. Serius tak rugi pun kalau masuk dekat sini dan saya rasa berbalik lah masuk dekat sini dan saya bersyukur dengan pilihan saya. Terima kasih Ashraf atas pujian-pujian tadi tu. Okey, ya betul macam Ashraf katakan, setiap bilik kita sediakan smartboard ya. Dan terkini yang mana lecturer sekarang tak perlulah nak bawa laptop besar-besar, cuma pakai online sahaja segala-galanya. Okay, so Mr. Crash, how about you? Any 2 or 3 words? Okay. Yeah, I would say that all the upcoming people who wants to come UniKL, so I would say that you are welcome because UniKL, like, we have a good lecturers. Obviously, as Ashraf said, that we have smart boards and everything. Presentation, like for example, our physics presentation, we have to do our own model and then show it to everyone. That's kind of different experience for me. Like, I've never done it in my school, but in university it's like kind of unique, like nice, like you do models so that people understand, like you understand yourself, like you present and everything using a smart board, like it's a new kind of experience. Then I would say even UniKL Mindset also, they got a lot of sports facilities. If you're a sports person, you don't have to worry about how am I going to survive. Like, it's like this UniKL Mindset is like very good in sport and very active in sport also. So you can come and you can chill over here. Then you obviously, like, we have Mission Gedegang, obviously, like Gedegang cafe. You can even, if you are like thirsty or like that, you can grab one. It's just like RM1 for everything. Even, our son like shop or Revive is RM3, but here is like RM1. It's like very good. You can save your money, don't worry. I would say that, yeah, the lectures are so good. That's all, madam. Thank you, Crash. So, nampaknya kita dah hampir ke penghujung sesi perbualan santai kita with the Pioneers Dynamite punya team. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Farah, kepada saudara Ashraf, saudara Crash Event atas perkongsian anda pada hari ini. Kita harapkan pendengar-pendengar di luar sana dapatlah sedikit sebanyak idea tentang bagaimana program ini dijalankan dan keseronokan berada di UniKL Mindset bersama dengan pensyarah-pensyarah yang menarik di UniKL. Okey, seandainya ada sebarang persoalan yang ingin diutarakan atau diajukan, anda semua boleh menghubungi kami di UniKL Mindset seperti yang tertera dalam Facebook tadi. Okey, apa saja soalan, insyaAllah kecil tapak tangan biru kami tadahkan ya. Okey, setakat ini saja sesi perkongsian kita. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Take care everybody. Thank you.
Semua ayo, hayun dan bara.